السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ جدو حضرت سلیمان علیہ السلام کیڑی دیاں گلاں سن کے مسکرائے سن، اپنی شان ویکھی، اپنا مرتبہ مقام ویکھیا، میرے اللہ نے مینوں کنیاں نعمتاں نال نوازیا ہے۔ اپنے آپ والے ویکھیا، اللہ دیاں نعمتاں والے ویکھیا، اسے ٹائم ہی اللہ پاک دے سامنے دعا والے ہاتھ اٹھا لینے، آدھن رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی
اللہ سونے تیریاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنا میرے سونے اللہ جی میں میرے تے انعام کیتے ہی میرے ماں باپ تے بھی انعام کر دے میرے امی ابو نو اللہ سونے نیکاں تے شامل فرما لے اپنے نیک بندیاں تے شامل فرما لے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ پڑھو پڑھو درود پاک جنی مسجد پڑھی ہوئی آواز نہیں آئی جناب محمد تیسری مرتبہ پھر گونج پا دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ اندر حضرت سلیمان علیہ السلام دی اونا دی زندگی دے کچھ حالات اور اونا دی زندگی دے آخری ایام تو آٹے سامنے بیان کرانگا دعا کرو اللہ منو صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور مولا کریم سبنا نو میرے سمیت اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے سلیمان علیہ السلام دی حکومت اللہ نے پرندیاں تے حیوانات دے جنات دے انسانات دے اللہ نے عطا کی تھی مطلب ہے کہ اللہ نے شان بڑی دے دیتی نا عظمت اللہ نے جدو اینی عطا فرمائی اس پیغمبر دی گل وچ ایک ساڑھے واسطے سبق کہ اللہ جنہ مرضی عہدہ اونچا دے دے پیسہ دے دے دولت دے دے کاروبار دے دے جتھے مرضی اللہ پاک بلندیاں دے دے تے ماں باپ نو دعاواں چ نہیں بھولنا چاہیے اس جڑی میں آیت کریمہ تواڈے سامنے پڑھی ہے نا سلیمان علیہ السلام ایندے جو سانو سبق دے رہے ہیں حالانکہ باپ نبی واسطے دعا دی کیڑی لوڑ ہوندی لیکن بیٹا بھی نبی اپنا تخت ویندے نے ہواواں چ اور کیڑی دیاں گلاں سنیاں کہ کیڑی آکھن ڈئی او کیڑی جندہ نا جرسا ایک لد تو ہے بھی معذور اور شام کوڈیاں پاویں کیڑی لاتوں دی ایک لد تو معذور لیکن اونے بھی ایسیاں گلاں ایسی ہمدردی ایسی خیر خائی نال دیاں کیڑیاں نال کیتی اللہ نے اس کیڑی دی ہمدردی دی وجہ کر کے قرآن کے سورت نمل اتار چھڑی سی سلیمان علیہ السلام ویکھیا کیڑی دیاں گلاں سنیاں قرآن آدھا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا ہسن لگ پہ مسکران لگ پہ تے نال اللہ پاک دیا دالت اللہ پاک دے دربار ہاتھ اٹھا لینے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے آندے نے اللہ سونے انہیاں شانہ دیتی ہیں پر ویکھن والا باپ کوئی نہیں
اینی عظمت دے دیتی جے کتے میرا تخت ہواواں تے جا رہا ہے، کتے اے پرندے میرے لشکر دیاں میری حکومت دی چرچے کیڑیاں کر دیاں پیاں نے، تھوڑی شان نہیں آندے نے اللہ سونیاں عزتاں دے چھتیاں دے ترقیاں شاناں مرتبے دے دیتے جے، لیکن ویکھن والا میرا ابا جی کوئی نہیں۔ اللہ سونیاں میں انی شان پان دے باوجود اپنے باپ لئی دعا کرنا وا، اللہ سونیاں ناشکر نعمتک اللاتی، اللہ سونیاں میں پہلا تیرا شکریہ ادا کرنا، اس تو بعد اپنے ماں باپ لی میں دعا کرنا، اور شام کو ڈیا گڈی مل جائے ماں باپ دی قبر دے کولوں بھجا کے لنگا لینا، ایتھے تا نبی سلیمان ورگے ہی ڈولے کھڑے نے جنہاں دا تخت ہواواں جے جان، او پیغمبر سلیمان علیہ السلام اینیاں شاناں تے مرتبے پان دے باوجود اپنے ماں باپ نو دعاواں تے یاد رکھ رہنے۔ اوے کون سلیمان علیہ السلام جے شمس الہدا اندر جمعہ پڑھ لیا نائے تے پھر سنتے آندے نال اے بات تے عمل کرنائی، اللہ جنیاں عزتاں ترقیاں دے ماں باپ نو کنڈ نہیں کرنی، پہلا سبق ملن دے 4 ٹکے آ جان ہن باپ کولوں نفرت کرن لگ پیاں، 4 ٹکے آئے نے ہن ماں کولوں بدبواں لگ پیاں نے، 4 ٹکے آئے نے باپ دے کپڑیاں کولوں تینوں بدبواں دیاں نے۔ سن لے دھیان دے نال حضرت سلیمان علیہ السلام اس گل تو بعد اگلا انہاں دی گل اندر سبق مل جائے، اے ترقیاں اے دولتاں اے شہرتاں اے سارا کچھ عارضیاں، پتہ نہیں کنے کنے شہرتاں والے آئے، پتہ نہیں کنیاں کنیاں ترقیاں والے آئے، پتہ نہیں کنیاں کنیاں عہدیاں والے آئے نے، پتہ نہیں کنے کنے پیسے والے آئے نے، مینوں رب محمد دی قسم کئیاں دے نام و نشان ہی مٹ گئے نے۔ اج تو 100 سال پہلا اے تواڈے وچوں کسے نوں بھی شام کوٹ دے بندے دا نام یاد نہیں آنا، او کتھے دولت والے چلے گئے نے۔ حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام انہاں دا تخت ہوا چ جا رہا ہے نا، ایک بندہ زمین تے کھڑا ویندا ہے، اج کر کے شاہ صاحب دا تخت آ رہے ہیں، اے زمیندار بندہ ہے نا، انہیں تخت ویکھیا، تخت والے ویکھ کے پڑھدا سبحان اللہ، ایک بارہ سارے پڑھو سبحان اللہ، بار والے بھی پڑھ لو سبحان اللہ، سارے پڑھ لو سبحان اللہ۔ شاہ سلیمان علیہ السلام دے اے کنا جے آواز آئی نا، کہن لگے نہیں ہوائے ٹھہر جاؤ، رک جا ٹھہر جاؤ، حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام دا اے تخت زمین تے آ گیا نا، شاہ سلیمان علیہ السلام فرمان لگے، کہن لگے او بھائی جان اے تو سبحان اللہ کیوں پڑھے آئے، اچھی بڑی سبحان اللہ کیوں آکھے آئی، اے بندہ کمبن لگ پیا، رون لگ پیا، ڈرن لگ پیا نا۔ حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام کہن لگے ڈرنا کیوں ہے، کمبنا کیوں ہے، آمدہ حضرت جی
میں تارو پیاں کہ تسی ایڈے وڈے بادشاہ پتہ نہیں میرے نال کی سلوک ہوئے گا۔ حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اللہ دے بندے پریشان نہیں ہونا، اے مینوں دس دے سبحان اللہ کیوں پڑھے آئی؟ آمدہ حضرت میں توڑیاں شانہ ویکھ کے پڑھے ہیں، میں آکھے اللہ سونے تیریاں شانہ کئیاں نو مٹی چرلا چھڑے آئی، کئیاں نو جہازاں تے اڑا چھڑے آئی۔ اللہ سونیا تیریاں شاناں اے کئیاں نو مٹی مٹی چرلا چھڑے آئی، اے کئیاں نو اللہ سونیا ہواواں تے اڑا چھڑے ہیں۔ اور شاہ سلیمان علیہ السلام نے ایتھے سانو ایک اور بھی سبق سکھا دیتا۔ شاہ سلیمان دی آنکھاں تے پانی آ گئے، کہن لگے ہو بھائی جان سن لے، ایک وقت آئے گا نہ میں ہونا ہے نہ ہی میری حکومت ہوں گیاں، نہ ہی میرے تخت ہوں گے، لیکن سونے تیرا سبحان اللہ قیامت تک کی زندہ رہے گا۔ تیرا سبحان اللہ تسی ایک باری زندہ کر کے بخاؤ، سارے کہو سبحان اللہ۔ آج شاہ سلیمان علیہ السلام دا دنیا تے تخت بھی نہیں، اونا دیاں حکومتاں بھی نہیں، او زمیندار نے آکھیا سی سبحان اللہ، اونے اوتے آکھیا سبحان اللہ، آج شام کوڑ دی مسجد بھی گونج پا دیو سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دس گانے اے دولتاں اے حکومتاں پیسہ عارضیے، اے عارضیے ختم ہوئی جانا ہے، اے 4 دن دی جوانی نے ڈھالی جانا ہی سونیاں، اے 4 دن دے روز نے آخر کار ہٹھان آئی آنا ہے، اور ایک گڈیاں ہمیشہ نہیں اڈیاں رہیں دیاں، جنی مرضی ڈور چھڑی جا سونیاں، انہیں پالنا ہی پالنا ہے، اڈی گڈی نے چڑی گڈی نے ڈگنا ہی ڈگنا ہے سونیاں، جنیاں بھی جوانیاں ہونن اور جنیاں بھی ترقیاں ہونن، جنیاں مرضی عزتاں ہون، اللہ دی قسم تھلے نوں کا مانا ہی آنا ہے۔ حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام دس گئے نبی سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنے سارے اپنے وزیران مشیران دے نال آپ فرمان لگے میں جانا اج کر کے میں سیر کر کے آواں۔ حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام اج کر کے جنگل چ جا رہے نے، پرندے بھی نال نے، حیوان جانور جن انسان بھی نال نے، ایسیاں حکومتاں حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام دیاں اللہ دی قسم لہراں ویراں پرندیاں دیاں ڈاراں دیاں ڈاراں حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام دے سر تے جنہاں دے پیرے جنہاں دے سجے کھبے منے انہاں جنہاں دے پیرے ہی سونیاں، اے بندے بھی نال نہیں انسان نال نہیں، اے ہد ہد اے بھی نال نہیں، ایویں اڑدا اڑدا نخرے کردا کردا اے ہد ہد پرندہ ایویں لاڑ چ نخریاں چ آ گیا نا، اج کر کے تھوڑا جا تاں گیا ایویں تھوڑا جا تاں گیا نا، اے دی نظر ایک نال باغ چ پہ جاندی، کیونکہ اللہ نے ان دی نظر اللہ نے بڑی تیز بنا دیتی ہے۔ ایک باغ جنے ایک ویکھیا ہد ہد بیٹھا ہے نا، انہیں اپنی ذات دا پرندہ ویکھیا اس باغ چ جا کے اتر پیانا، پھر ہد ہد اوتھے بیٹھن اون دے نال گلاں باتاں کیتیاں، اے جناب سلیمان علیہ السلام دے نال آن والا ہد ہد آندا بھائی تو کتھوں آیا؟ انہیں کیا تو کتھوں آیا؟ اے ہد ہد آندا میں سلیمان علیہ السلام دی لشکر دے نال اسی شامیاں شام جو آیا۔ اگلا ہد ہد آندا میں یمن جو آیا، نالی ہد ہد آندا اور جندہ نال ان پھر لکھن والیاں
تفسیراں والیاں اور جندا نام پھر لکھے ہیں یمنی ہد ہد ایندا نام پھر آندا میرے نال چل اپنے تینوں ملک دی سیر کراواں اے ہد ہد نال ٹر پیندے جوڑیا یمن دیاں علاقے چلے گئے سیر کردیاں ہے تے پرندہ ہے تے ہد ہد انہیں ویکھیاں اند کر کے لوگ آسمان دے سورج نو متھا پہ ٹیکتے نہیں لوگاں نو ویکھیاں لوکی آگ نو پہ پوجتے نہیں لوکی پتھراں تے شجراں نو پہ متھا ٹیکتے نہیں ہد ہد نے سارا معاملہ ویکھیاں بڑے پریشان ہوئے نام پچھوں شاہ سلیمان علیہ السلام نو پانی دی لوڑ پہ گئی آپ فرمان لگے ہد ہد کیتے چیک کرو پانی کنا کو نیوائے جی پتا کیتا ہد ہد تے نظر نہیں آ رہا او تے گئے نام تے نا نبی سلیمان علیہ السلام نو پتا لگائے تے نا ہی کسے جن نو پتا لگائے ایتھے کئیاں نے بوتلاں چے جن بند کیتے نے پتہ نہیں وہ بوتلاں کا دیاں نے جے کسے کو بوتل ہے تے سانو بھی بخا دیو یار جنہ بوتلاں چے جن بند کیتی کھلے ہو اللہ دی مغلوب نو دھوکھے چ رکھی کھڑے ہو اللہ دے بندیاں نال دھوکھے کرن دے آئے اور جنہ دے جے حکومتاں کر گئے تے حضرت شاہ سلیمان کر گئے کسے کو لہن جن اس مجمع آپ سارے بیٹھے ہیں انہوں ویکھ لیں جائیں کیڑا جوان ایمی چھوٹی جان گے جھوٹ بولی جان میں جن قید کر لیا پھلا کر لیا ڈمکاں کر ایویں لوگوں کو خبراں سنائی جان جھوٹیاں سیدھیاں خبراں سنائی جان نبی سلیمان علیہ السلام نے آکھیا ہد ہد کتھے میں نے ایمان نال دسو نبی سلیمان علیہ السلام نے پوچھے ہے کہ نہیں سارے نہیں بولے جی شک جے کوئی پوچھے ہے کہ نہیں قرآن آمدہ وَتَا فَقَّدَ الطَّيْرِ فَقَالَ مَالِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ کئیاں بندیاں مسیح دے مولوی جنوں مندانے دیندے ہو او دی زبان تے یقین ہے اللہ دے قرآن تے یقین کوئی نہیں قرآن نے کھول کھول کے دسے آئے نام وَتَفَقَّدَ الطَّيْرِ فَقَالَ مَالِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ ہد ہد غیب نظر نہیں آ رہا تے شاہ سلیمان علیہ السلام کہن لگے ہد ہد کتھے چلا گیا لبن لگ پینے کسے نو لبیا ہی نہیں ادو جنہاں نو کیوں نہیں لبیا سلیمان علیہ السلام غصے میں چا گئے نام کہن لگے جدوں واپس آئے نا مینوں دسنا لاؤ عذبنہ مینوں بڑا ہی ماراں گا بڑی سزا دیاں گا حالے گلاں باتاں ہو رہیاں نے ادھروں ہد ہد بھی آ گیا اڈیا اڈیا آیا نا حضرت سلیمان علیہ السلام اج کر کے ہد ہد نو پکڑیا ایندے دویں پراں تو پھڑیا لکھن والیاں لکھے ہیں تفسیراں والیاں لکھے ہیں اینا غصہ چڑھیا کتھے غائب ہویا ہے اور شام گوڑیاں جندہ پتہ ہوئے اندہ پوچھیا نہیں جاندہ جندہ پتہ ہوئے بولو اندہ کوئی بندہ جو کول بیٹھا ہوئے نال دے کمرے چ مینوں پتہ بھی ہے نال دے کمرے چ بیٹھا ہے
जे मैं जो तमी पूछा मैं सियाना के कमला पे दसा या ते मैं झूठ बोलन दिया मैनू पता भी एवें चस्के लैन दिया ना 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 नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम इहदे परां तो फड़ लिया अज करके उन्होंने खींचन लगे ना कहन लगे तू गया क्यों है मेरी इजाजत तो बगैर अगों परिंदा बोल के की आंदा है खुद खुद बोल के की आंदा है अल्लाह दा कुरान ही अल्लाह दा कुरान सुंदरा ध्यान दे नाल अल्लाह दा कुरान आंदा है खुद खुद की आंदा है आंदा फमा का सब खैरा पाई दिल फकाला हत्तों भी मालम तो हित भी खुद खुद कहन लगा आंदा हजरत मैनू मारिया जे ना पहला मेरी गल सुन लो गल सुन लो गल सुन लो और गल्लां किसे वाके ते सुलेमान अलैहिस्सलाम दे सुन नहीं सुनने हम हुण इथों सानू परिंदा सबक दे रहे हैं आंदा की आंदा हजरत पहला मेरी गल सुन लो नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम दे इस परिंदे दे दरम्यान च इन्हां गल्लां विच भी साडे वास्ते सबक है आंदा हजरत जी पहले सुन लो छेतियां ना करना पहले गल सुन लो नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम पहले गल सुनिए तस्दीक की छेती नाल ही फैसला नहीं कीता इत्थे गल माड़ी जी सुनी तो उसे टाइम ही अपने आप तो बाहर जनाबे फारूक आजम दे बारे गल बन मैं सुनिया किसी आलम को एक बंदा ना जी फलां बंदा इंज द अच्छा बह मेरे को बह गया आ फरमान लगे तू उनदे नाल सफर कीता जी नहीं कीता तू उनदे नाल बह के खाना खाता है जी नहीं खाता आ फरमान लगे उन्हें इनू कोड़े ठोको हुण इनू कोड़े ठोको इनू पाओ लम्या इनू कोड़े इनू ठोको इनकी जुरत की किसी मुसलमान दे बारे आके मैनू एवं गल्लां सुनाण दे ना इन्हें नाल सफर किया जी तू उन्हें मैं बस सुनिया है जी फरमाया इनू कोड़े ठोको सुलेमान अलैहिस्सलाम आंदे ने दस बई की वेख आए जब तक पूरी गल ना सुनो निधर फैसला ना करया करो सानू सबक मिलदा खुद खुद आंदा हज़रत तुहानू अल्लाह ने बड़ियां शानां दित्तियां ने बड़ा मुकाम दिता है पर सुन लो मैं जो वेख के आया उहदा तुहानू भी कोई पता नहीं इन्नी वजदतु मरातन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन वलहा अर्शुन अज़ीम नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ए नहीं आखिया बकवास बंद कर मैनू कहन दिया तुहानू नहीं पता कल दी घोड़ किली च तिरां नूं जप्पे जिवें असीं कह देने माड़े नूं गरीब समझ के कह देने मैनू गल करें मैनू गल और तेरे वर्गे पता नहीं लखां अल्लाह ने मिट्टी च रोल छड्डे मैनू तू गल करें कल दी घोड़ किली शाह सुलेमान ने नहीं आखिया फौरी तौर पर कह लगे और परिंदे तू मैनू सिर तो लैके पैरों तक हिला दिता है दस की वेख के आया आंदा हजरत ऐसी शह वेख के आया और ते मेरे को भी बर्दाश्त नहीं आ फरमान लगे की वेख के आया आंदा इन्नी वजदतु मरातन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन आंदा हजरत मैं वेख के आया ओ सबा ओ मैं मुल्क यमन दे नाल सबा शहर ओथे सबा शहर च वेखे आए ना ओथे एक जनानी औरत हुकूमत पई करती
ਸ਼ਾਮ ਗੋਡੀਆਂ پرندے بھی عورتوں دی حکومت نہیں مانتے پے اگر پہ سمجھ جاؤ ہن کئی نے بیبیاں نال فوٹو لوانے نے الیکشن آ گیا ڈوب کے مر جاؤ پرندے کولوں ہی سیکھ لو وہ آندا حضرت عورت حکومت کر رہی ہے تے ساڈا اللہ عورتاں نوں حکومتاں دے بارے منع کر رہے ہیں عورت حکومت کر رہی ہے تے شاہ سلیمان علیہ السلام آندے نے ہور کیویں آندہ حضرت ایک اور بھی بڑی عجیب شے ویکھیے اے گل سن کے حالے بھی کوئی کسے قبر تے منت منن جائے تے قسم اس وقت تو پہلے مر جائے تے چنگا نہ سمجھاوے اوے کر بہ کے قرآن پڑھ کے ویکھ لیا کر سمجھ آ جائے گی ہے تے پرندہ ہے نا ایک اور بھی گل کر دیں آدھے اللہ دے نبی جی میں ایک اور بھی شے ویکھ کے آیا آکھیوں کڑی شے ویکھیوں آدھے وجدتہا وقومہا یسجدون للشمس من دون اللہ وجدتہا وقومہا آندہ حضرت میں اتھوں دے لوگانوں ویکھیا ہے نا آسمان دا سورج نکلیا تے اون دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے نے آسمان دا سورج آسمان دے سورج اگے نا ہاتھ بن کے انہوں متھے ٹیکن ڈے نے ایک بارا میں تواڈے منہ چوں اللہ دی قسم اللہ دی توحید دی گواہی لین میں گواہی سننا جانا اے پرندہ کہن دیا پرندہ ایک بارا میں تواڈے منہ چوں سننا جانا اے نبی سلیمان علیہ السلام نو کہندا کون پیا سارے بول کے دسو ہون بھی نہ سمجھ آوے تے اپنی قسمت آندہ حضرت وجدتہا وقومہا یسجدون للشمس من دون اللہ آندہ حضرت میں ویکھے اتھوں دے لوگ نا اتھوں دے لوگ آسمان دے سورج متھا ٹیکن ڈے نالے کو ہور بھی گل کر دیں آندہ وزیّن لہم الشیطان وعمالہم آندہ حضرت انہوں متھا ٹیکن تے شیطان نے لا دیتے جڑے قبران تے متھا ٹیک دینے انہوں ادھر کون لجاندے اے بلا کنے سانو دسے ہیں پرندہ دسن دیا ہے تے پرندہ ہے پر اللہ دی توحید بیان کرن دیا اے تھے اسی اللہ دی قسم رج کے روٹی اللہ دی نعمتاں کھا کے تامی حق نہیں دس سکتے کتے چھٹی نہ کرا دین مولوی صاحب دی پھر اندہ مطلب ہے کہ ساڑیاں سستیاں نے کمزوریاں نے اسی اپنیاں روزیاں دے مالک جماعتاں نو سمجھی کھڑے ہیں حق دی گل نہیں کر دے جڑے مولوی ڈر دے نے چھٹی نہ ہو جائیں اور سونے ایک در بند ہوندہ میرا اللہ کئی در کھول دیندہ ایتھے تماشا بنے ہیں جڑا جماعتوں موٹا بند ہے جماعت تگڑا بند ہے ان دے واتے سارے مسئلے ان دی مرضی دے مطابق جڑا ماڑا بند ہے ان دے تے چڑھائی کر دے مولوی صاحب مر کے ویکھنا آگ دی لگام پائی جائے گی نا جنہیں حق چھپا لیا لوگ میری چھوٹی کرا دیں گے اور سارے بول کے دسو روزیاں دا مالک کونے تاں دسن دیاں اللہ سنیاں تو گواہ بن جائیں میں تیرے گھر تے تیرے یار دے ممبر تے کھڑے آؤ کے
अज तेरी तौहीद दे नारे लाना पिया। गवाह बन जाई मालका, गवाह बन जाई, मैनू इहदे बदले ही मुआफ कर दी। सुन लो ध्यान नाल, ए हुद-हुदां दा हज़रत अल्लाह तो मत्था हटावना, अल्लाह दे कोलों सजदा ना करना, दूर हो जाना। ऐ कबरां सूरज नूं पत्थरां नूं सजदा करना अल्लाह वालियां दा काम नहीं, शैतान वालियां दा काम है। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम सुनी जा रहे, सुनी जा रहे। फिर हुद-हुद नूं कहन लगे हुद-हुद ऐनी जो मैनू गल सुनाण दे, हुण मैनू तू दस उन्हां नूं मत्था किनू टेकना चाहिए। हुण नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इनू झंझोड़न लगे ने, ए भला मैनू परिंदा की आंदा, आंदे ने हुद-हुद हुण मैनू दस उन्हां नूं किनू सजदा करना चाहिए, उन्हां नूं किंदे सामने हथ चुकने चाहिए ने, नजरों नियाल किंदियां मरनियां चाहिए ने। ए परिंदा बोलन लगा है, मैनू ते इवें लगदा ऐ परिंदा जिवें जिवें बोली गए अल्लाह लोहे महफूज च उवें उवें लिखी गए। जिवें जिवें परिंदा बोली गया नाम अल्लाह पाक उवें उवें लिखी गए नाम। होने आंदा की तवज्जो है ते हुद-हुद देना आंदा की आंदा हजरत तुसा मेरे कोलों पूछया है कि किनू सजदा करना चाहिए, फिर सुन लो मैं दसना अल्लाह यसजुदू लिल्लाह। जिन्नों जिन्नों कुरान दे लफ्ज़ां दी समझ आई फिर कह दियो सुभान अल्लाह। आंदा हजरत मैनू पूछया जे सजदा किनू करना चाहिए, फिर सुन लो। आंदा हजरत मैं नहीं कहन दिया, ये पता नहीं सोने नबी तो किन्ने हजारां साल पहले एक परिंदा प्या बोलियां बोलदा। आंदा हजरत अल्लाह यसजुदू लिल्लाह। आंदा हजरत जे पैदा जो अल्लाह ने कीता है ते सजदा भी अल्लाह नूं ही करना चाहिए। ओ परिंदे नूं पता लग गया मेरा खालिक अल्लाह है, ओ परिंदे नूं पता लग गया मेरा राज़िक अल्लाह है, ओ परिंदे नूं पता लग गया मेरा मुश्किल कुशा अल्लाह है, ओ परिंदे नूं पता लग गया मेरा दाता गंज बख्श दस्तगीर गौसे आज़म अल्लाह है। ओए परिंदा हो के अगे लग गया, असी अशरफुल मखलूक हो के पीछे रह गए। इत्थे कई नौजवान जिन्होंने अल्लाह बेटा देंदा पहले कबर ते जाके उनका मत्था लांदे ने, उतों आवाज आंदी है चवले पुत्र ते मैं दिता सी किधर टुर गए। कदी ना कदी अल्लाह दी कसमे मर जाई सड़ जाई तेरे टुकड़े टुकड़े भी हो जान, कदी भी अल्लाह तो इलावा किसी नूं सजदा ना करी। सोना नबी आंदा मेरे सिहाबी सुन ले, मेरे सिहाबी मैं तेनों एक वसीयत करन लगा, तेरे अंग अंग दे टोटे टोटे हो जान, अल्लाह दे नाल किसे नूं शरीक ना करी। अल्लाह सानू शिरक कोलों महफूज फरमा ले। जिंदे दिल च राई दे दाने जिन्हां शिरक होया, अल्लाह ने आखे पहाड़ां जिड्डे भी अमल होए कोई परवाह नहीं, बाई पास ही जहन्नमी। अल्लाह ने ऐसा मुशरक पलीद अल्लाह दे सोने नबी ने दस दिता है, मुशरक ते अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है। इत्थे जी कई लोग जी रब नूं जो मिलना होवे ते कोई दरम्यान ते वसीला ते फड़ना ही पैना, किसी नूं आखना ही पैना ठीक।
ते नाल भला की हाँ मैनू तो कसम इवें लगदा सोने रब नूं पता सी ना कि इन्हां कईयां ने भी चवल मारनी, कईयां ने मेरे बारे आ भी आखना अल्लाह ने उदों ही कह छड्या, उदों ही कह छड्या। आ कई भला की मिसाल देन, किसी ने जो मकान ते चढ़ना होवे पौड़ी क्यों लांदे हो? मिसाल किधर फिट करते पे ने? अल्लाह की तरफ मनसूब करन दे, अल्लाह दे नाल मिसाल फिट। अल्लाह ने पहलों ही कह छड्या 1400 साल लई साका मिसली ही शही। और दुनिया वाले अपनी जुबाना बंद रखना, मेरी किसी नाल मिसाल ना देना। मेरी मिसाल दियो पौड़ियां नाल। अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमा दे, उच्ची आमीन। कदी कल्ला होवे ना किते कल्ला, चलो एक मेरी गल दसो, वसीले नाल जो दुआ कबूल होंदी ठीक हो गया, नेकां दी दुआ कबूल होंदी बिल्कुल होंदी, फिर साडी गुनहगारां दी कौन सुनेगा? एक सवाल है। फिर कुत्तियां बिल्लियां दी कौन सुनेगा? इन्हां परिंदियां दी, इन्हां शेरां दी, इन्हां हैवानां दी कौन सुनेगा? सुन लो ध्यान नाल, अल्लाह दे जमीन ते मेरा बंदा मेरे बारे जो गुमान करदा मैं उवें कर देना वा। इत्थे तेनों मां ते बड़ा यकीन है कि मेरी मां मैनू अग च नहीं डिगन देगी, मेरी मां तो मेरे पीछे मर जाएगी। मां ते यकीन ही, बाप ते यकीन है, ओए नहीं यकीन तो जिन्हें पैदा किया नहीं यकीन। कदी कल्ला मंगते सही ना, हदीस पाक अंदर लिखी है जिन्हें 3 बार आखिया दिलों रो के या रब या रब या रब, अल्लाह की तरफ आवाज आती है, बोल मेरे बंदे आना की है। बस बुलाम दे वाल नहीं आंदा। अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमा दे, उच्ची आमीन। परिंदा बोल के आंदा हज़रत अल्लाह यसजुदु लिल्लाह। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़हन जे को होर भी बात आई, आखिर ते परिंदा ना जानवर हो सकता जान छुड़ाने लई गल्लां करन दे ने। कहन लगे हुद हुद ऐ मेरा पर्ची है, मेरा खत लै जा, जाके जिन्हों वेख के आया है ना मलका नूं मेरा खत पहुंचा देना। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐ खत दे ऊपर की लिखे है? इन्नहु मिन सुलेमान। सब तो पहला अपना ना लिखे है, हालांकि नबी ने, नबी समझदार होंदा है, नबी दना होंदा है, नबी सियाना होंदा है, नबी अल्लाह दा मुकर्रब होंदा है, नबी अल्लाह दा महबूब होंदा है, नबी रब नाल प्यार करने वाला होंदा है, नबी अल्लाह दा हया करने वाला होंदा है, नबी अल्लाह दा एहतराम करने वाला होंदा है। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना नाम पहले क्यों लिखन डे नहीं? हालांकि हक ते बांदा सी ना अल्लाह का नाम पहला लिख दे, अपना नाम बाद लिख दे, लेकिन हाफिज साहब लिख गए ने अपना नाम बाद लिखना चाहिए सी ना, ये पहला ता लिखा है ना क्योंकि वो औरत मुसलमान नहीं गैर मुसलम। मता मेरा खत पढ़द्या नाल बिस्मिल्लाह पढ़द्या नाल मता खत नूं पढ़दी ना होवे, या अल्लाह का नाम पढ़द्या नाल अपनी जुबान विचों एवें गलत अपनी जुबान चो गलत जुमले ना इस्तेमाल कर दी होवे, मेरे अल्लाह दी तौहीन ना कर दी होवे, ओनू जे गुस्सा ना भी आना ऐ पहला मेरा नाम पढ़ लगी ना हो मिन सुलेमान। उन्हें जो कुछ कहना होगा मैनू कह के उथे गुस्सा खत्म हो जाएगा ना। अल्लाह दा नाम लिखया हेठा अपनी सुलेमान
सुलेमानी मोहर ला दी ना। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम नाल गल्लां कुछ होर भी लिख दित्तियां ने। कहन लगे बंदा बन के अपने आप ही पेश हो जा, वरना खत लिखन वाला आम इंसान नहीं। मैनू सुलेमान पैगंबर आख्या जांदा है। ऐसियां फौजां लैके ना ऐसियां चढ़ाइयां करांगा, लैंदे चढ़ते तेरी किस्म दे चर्चे हो जाएंगे। ये सारियां गल्लां लेके ना उत्ते अपनी सुलेमानी मोहर ला दी ना। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐ परिंदे नूं कहन लगे ने ऐ मेरा खत उहदे तक ते पहुंचा दे। खुद खुद जोड़िया ना जोड़िया ऐ जिथे मलका बलकीस बैठी है ना, जाके इंज करके ए खातों दे ऊपर सट दिता ना। ऐ मलका बलकीस ने उता ता वेखिया इंदी उथे ही हैरत गुम हो गई ना। अज पहली दफा ऐ मेरी हुकूमत अज पहली दफा परिंदे खत लियादे मैं वेखे। ऐ खत ते बंदे लैके आंदे ने, ऐ खत ते डाकिए ते कास ते नौकर लैके आंदे। ऐ पहला वाकया पेश आया ना, ऐ परिंदे भी खत लैके आन लग पे ने। ए मलका ते बहुत बड़ा असर पै गया, रो पै गया। ओ किन्ना बड़ा इंसान है ना, ऐ जिंदा हुक्म परिंदे भी मनन डे। ऐ खत खोलिया ना उत्ते पढ़िया इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्हें अल्लाह दा नाम पढ़िया ना, इहदे ते रोब तारी हो गया। इन्हें थले सारियां गल्लां पढ़िया ना, ऐ गल्लां पढ़ पढ़ के खुद खुद वाले वेखन लग पई। हैरान हो गई, परेशान हो गई। ऐ सारे वजीरां नूं बुला के कहन लगी एक खत आ गया है ना, हुण आपां नूं की करना चाहिए। ओए बाज बंदियां नूं उहदे वशीरी मरवा देंदे ने। ओए बाज बंदियां नूं मशवरा देण वाले अल्लाह दी कसम टोटे टोटे करवा देंदे। और किसे चंगे बंदे कोलों मशवरा लिया करन। ऐ सारे सीनियां ते हाथ मार के कहन लगे नी मलका साडे होंदियां डर जाए ते गल चंगी नहीं। असी होने ही जान ली तैयार, असी ओ नबी सुलेमान दी फौज नूं तैस नैस कर देंगे। मलका बलकीस नाम है ते औरत पर है बड़ी सियानी। कहन लगी मेरे सिपाहियो ऐ खत तो मैनू मालूम होण डिया पाउंदा कदी भी मुकाबला नहीं कर सकते। आंदी फिर ठहर जाओ ना, आपा मैं होने ही आजमा लैनी। उन्हें लिखिया है कि मैं नबी हाँ, जे नबी है ते असी कदी मत्था नहीं ला सकते। जे कोई आम बादशाह होया ते मैं जरूर टक्कर लवांगी, जे नबी होया ते मुकाबला नहीं हो सकता। जे आम एक बादशाह आम हुक्मरान होया ते मैं जरूर उहदे लश्कर नाल टकरावांगी। अगे मुकद्दर ने जिवें अल्लाह नूं मंजूर होएगा, लेकिन मैनू पहले आजमा लैन दिओ। इन्हें अपने अपने सिपाहियां नूं बुलाया, कहन लगी तोहफे ताइफ लै गया। ये सोने दियां ईटां लियांदियां, इन्हें बड़े सोने बड़े कीमती मोती इन्हें हीरे नाल पेश कीते। आंदी लैके जाओ मेरी तरफों तोहफा दे देना। नाल इन्हें कुछ नौजवान लड़कियां नूं मध्यम उन लड़कियां नूं बंदियां वाले लिबास पहनाए। और लड़कियां नूं बंदियां वाले लिबास, उन्हां दे वाल शाल सब कुछ ही बंदियां वांगू। ते लड़कियां नूं बंदियां दे लिबास ते लड़कियां नूं औरतां दे लिबास पहना दिते। आंदी लै जाना ओनू पूछना इन्हां चों लड़के अलहदा कर दे, इन्हां चों औरतां अलग कर दे। जे नबी होया ते जरूर अलग अलग कर दे।
گا نال آندی ایک پیالی لے جو یا گلاس لے جو شیشی لے جو انہوں کہنا آئندے چے میں پانی پا کے دیں او پانی نہ زمین دا ہوئے او پانی نہ سمان دا ہوئے اے نبی سلیمان علیہ السلام کولنا اے توفے لین والے توفے لے کے اجازتاں لے کے نا حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام نو اے پرندے نے پہلوں ہی آکے دس دیتا نا آندے نے حضرت تو آڈے کولے کا گروہ پارے توفے طائف لے کے نبی سلیمان علیہ السلام کو انہاں سونے دیاں اٹھاں پیش کی تیاں نا نبی سلیمان علیہ السلام اٹھاں نو چلا کے پرا مار دیتا کہن لگے نا توفیاں دی لوڑ نہیں اللہ نے منو اس تو لکھاں گنا زیادہ سونے دیاں اٹھاں دے چھڑیاں او کہندے نے حضرت اینا بھی جو پہچانو اینا جو لڑکے کون نے تے لڑکیاں کون نے حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام فرمان لگے فرمان لگے پانی لے آنا اے برتن جے پانی لے آندہ گیا فرمان لگے اے پانی نالا اپنے ہاتھ دو اونا ہاتھ دوتے نا عورتاں نے پانی ان کر کے برتن وچوں پانی ہاتھاں دے اوپر پلٹیا اے تھلے ہاتھ دھون لگ پئیاں اینا لڑکیاں نے برتن دے ویچی ہاتھ مار دیتے شاہ سلیمان علیہ السلام فرمان لگے اے علیحدہ ہو جاؤ اے جنہ برتن دے ویچ ہاتھ مارے اے سارے لڑکے نہیں اے ساریاں لڑکیاں اور کہن لگے حضرت ایس برتن اندر ایسا پانی دیو نہ زمین دا ہوئے اے پانی نہ سمان دا ہوئے نبی سلیمان علیہ السلام نے آکھیا گھوڑے بجا دیو نا انہاں گھوڑے بجا دیتے جو پسینہ اتے آگیا نا حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام نے او پسینہ لا کے شیشی جے پا دیتا نا فرمان لگے پانی لے جو اے سارے واپس آئے نا کہن لگے نہیں ملکہ اسیوں دا مقابلہ نہیں کر سکتے اے ملکہ کہن لگی آؤ نا میں خود چلنی ہوں پیغام کر لیا کہ میں آپ چل کے آ رہی ہوں نبی سلیمان علیہ السلام جلدی نالی نبی سلیمان علیہ السلام نے اے سارے جنہاں نو بلایا انساناں نو بلایا کہن لگے ملکہ بلکی ساری میں نو دسیا گیا ہے نا اے میرے تختوں 3 میل دور آ گئی اے میرے تختوں 3 میل دور ان دا قافلہ آ چکیا ہے نا ان توڑے وچوں کون ان دا تخت لے کے آئے قرآن آدھا کالا عفریت من الجن ایک بہت بڑا جن بہت کے آندھے حضرت اے کڑا بڑا کام اے تخت میں ہو نہیں لے کے آنا فرمان لگے کنہ کو ٹائم لائے گا اے جن نال بول کے آندھے حضرت اوندے نال ہیرے لگے ہونگے اوندے نال بڑے قیمتی موتی لگے ہونگے میں نو قسم چکا لو میں ایک بھی موتی اگے پیچھے نہیں کرانگا آنکھیاں کنہ کو ٹائم لائے گا آندھے حضرت اینا لمبا سفر اگر 2-3 گھنٹے لگی جان گے فرمان لگے لالا نہیں ملکہ قریب آ گئی میں نال کوئی اور بندہ گل کرے اللہ دا قرآن آندھے قال الذین دہو علم الکتاب آئی سامنے بیٹھے آنا ایک اللہ والا بولے انہیں مجمع دے ہاتھ چکے آنا آندھے حضرت میں لے آوانگا فرمان لگے کھڑا ہو گے 10 کنہ کو ٹائم لائیں گا نا اے نوجوان دیاں اکھاں چے پانی آ گئے نا آندھے حضرت یاریاں رب نال ہون تے ٹائم نہیں پوچھی دے آندھے حضرت یاریاں تاؤن وقت نہیں پوچھی دے ٹائم نہیں پوچھی دے آکھیا ہوئے آصف اوندانا آصف برخینا آپ فرمان لگے آصف آخر کنہ کو ٹائم لینائیں آندھے حضرت جی ٹائم کوئی نہیں آنکھ بند کر کے کھولو تخت سامنے پہ آوے گا
آکھیاں سوچ لے کنا کو ٹائم آندے حضرت یاریاں تام تے وقت نہیں پوچھی دے آج تے بیٹھے ہو ایک وارا کھڑے ہو کے بہ جاؤ تک سامنے پہ ہوئے گا بندہ کھڑا ہو کے بہ جائے کنا کو ٹائم لگتا ہے سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے بھی آندہ کی ہے اللہ دا ولی سی لیکن ان دے کول اسم اعظم سی انہیں اسم اعظم پڑھیا اسم اعظم اللہ سانو ہی پڑھن دی توفیق دے انہیں اسم اعظم پڑھ کے جرا بھی بندہ اسم اعظم پڑھ کے دعا مانگدا اللہ نہیں موڑتا انہیں اسم اعظم پڑھے ایویں تھوڑے جے لمحے انہیں آکھیا ہے یا الہنا و الہ کل شیء لا الہ الا انت یا ذل جلال والاکرام اے اسم اعظم پڑھے آندہ مالکام اینا دور تخت پہ ہے ایتھے چاہیے اے جو اینا رب تے توکل اینا رب تے بھروسہ اور جس ٹائم بھروسہ ہوتا ہو جائے اللہ دی قسم ٹائم نہیں ہو لگ دے انہیں کہا یا اللہ تخت چاہیے بس جو اس اللہ دے بندے نے زبان حالائی تخت سامنے میں بولو تخت آیا کہ نا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء سارے فضل کندے نے میرا اللہ کدی کدی یہ بھی کر دیندے بہت علم والے نالوں اللہ چھوٹے علم والے نوں کنے عزت دے کدی کدی یہ بھی ہو جاتا نا کدی کدی اللہ کدی کدی میرے ورگے تھوڑے جا علم بلکہ میرے کو تو علم خیر ہے ہی نہیں حالے میں طالب علم کدی کدی یہ بھی ہوتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء سارا بولو فضل کند ہے ایک باری پھر بولو سارے فضل کند ہے سلیمان علیہ السلام کہنے لگے سلیمان علیہ السلام کہنے لگے ملکہ دیان تو پہلا اندے تخت دے ہیرے موتی لا کے الٹ پلٹ کر دیو جتھے نے ملکہ نے پہنے تھلے پانی ہوئے منے منے شیشہ لا دیو جنہ نے اے میں اسے ٹائم سارا کم کر دیتا ملکہ آئی نبی سلیمان علیہ السلام ویکھن لگنے کنی کو سیانی ملکہ نے ویکھن لگے پانی کھڑا ہے ملکہ نے اپنیاں لتاں تو اپنیاں پنڈلیاں تو کپڑا تاں جو کیا کہ پانی کھڑا ہے سلیمان علیہ السلام مسکرا پہ بعض بندیاں لکھے ہے بعض علماء نے کہے کہ سلیمان علیہ السلام نال نکاح بھی ہویا برحال لیکن بعض علماء لکھے بھی نہیں ہویا برحال سلیمان علیہ السلام کو لاکن سارے دا سارا لشکر کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا سلیمان علیہ السلام نے آکھیا ایک مسجد بناونی میرا دل کر دے میں ریج لا کے مسجد بناونی ہے ریج لا کے اللہ سانو بھی یہ شوق پیدا کر دے اللہ سانو بھی یہ جذبہ دے پر ساڑھے جذبہ کوئی نہیں ہو نبی سلیمان نے آکھیا میں مسجد بنان لگیاں ریج لانی نبی سلیمان علیہ السلام نے اس وقت جنہیں سب تو قیمتی ہیرے سن نبی سلیمان علیہ السلام نے اونا نال مسجدیاں بنیاداں رکھیاں ایک مسجد بنائی جن دے بارے میرے سن نبی کو پوچھا گیا سب تو پہلا اللہ دی زمین تے کر کیڑا ہے آپ فرمان لگے مسجد حرام بیت اللہ سونیا دوسری مسجد آپ فرمان لگے مسجد اقصی اوجری سلیمان علیہ السلام نے بنائی بیت المقدس نبی سلیمان علیہ السلام ایک کمرہ بنا کے شیشے دا اندے چے کھڑے ہو گئے ایک سوٹی لے کے ٹون لا کے کھڑے ہوئے ملک الموت نو آکھیا اے رب دا کر بنن دے آئی یا تے مینوں اللہ کولو ٹائم لے کے دے جے نہیں اونے کہ حضرت جی تواڈے تو پہلا بھی بڑے بڑے آئے میں کدی نہیں یہ کام کیتا میں تے اپنا وعدہ پورا نہیں کرنا ہے آکھیا ملک الموت ایک پھر میری مان لے میری جان میں کڈی کہ میں ڈگا نہ اسرائیل نے اومی جان کڈی اونی دنوں بیت المقدس بھی بن گیا نبی سلیمان علیہ السلام ڈگ پے فوت ہو گئے کنے دیر پتہ نہیں اومی کھڑے رہے اے نبی سلیمان علیہ السلام دی موت اللہ سانو بھی نیک موت نصیب فرما دے
وقت نے وفا نہیں کیتی ورنہ حالے گلاں تے بہت زیادہ سی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین